Hello friends, you are welcome to my YouTube channel. बंधुआ जय जगन्नाथ आपण को मो YouTube चैनल आउ एक नूतन वीडियो ब्लॉग स्वागत। गाड़ी पार्किंग आज वीडियो ब्लॉग में मुझे देखा विश्व प्रसिद्ध जोरंदा बा विश्व प्रसिद्ध माघ मेला महिमा स्वामी ईश्वर कल्याण 1874 मसीह जोरंदा मेला आरंभ करते मेला रे आपण माने देखिए लक्ष लक्ष भक्तों समागम भारतर प्रत्येक राज्य महिमाधारी भक्तगण आसी थांती। आपण माने देखुचंते गोटे अखंड ध्वनि एठारे प्रतिवर्ष माघ मासर चतुर्दशी अर्थात माघ पूर्णिमार पूर्व दिन झाड़ एठारे एक झाड़ा जला जाए। यही झाड़ा देखा भारतर अनेक राज्य भक्त एवं साधु सन्यासी माने आसी थांते। এই ঝাড়ারে মহণ মহণর ঘিଅ আহুতি দিয়া যাইଥାଏ। ଏଠାକୁ এই ଝାଡ଼ देखा माघ मेला रे भारतर बिहार झारखंड छत्तीसगढ़ आंध्र पश्चिम बंगर मध्य भक्त माने आसी थांते। शून्य मंदिर द्वार देश आपण मैंने देखुं मुख्य मंदिर दृश्य लक्ष लक्ष भक्तों समागम आप देखिपुर झाड़ जल देखा लक्ष लक्ष भक्त मैंने उपस्थित होता जिला प्रशासन तरफ भक्तों सुविधा समस्त प्रकार सुव्यवस्था तथा ब्यारिकेड निर्माण कर देखुंट भक्त मान भिड़ भारतर अनेक राज्य व्यवसायी मैंने आसी स्टल पकड़ समस्त घरकरणा सामग्री खेलना विभिन्न प्रकार दुर्लभ पुस्तक चेरमूली औषध बहुत प्रकार दुकानी दुकान पकड़ आउ थे मुझे स्मरण कर बकलधारी बाबांकर बकल कुंभी गछर छालरू प्रस्तुत करा जाइଥାଏ। ये हूँ
विश्व प्रसिद्ध माघ मेला बा चोरंदा मेला। माघ मासर चतुर्दशी अर्थात माघ पूर्णिमार पूर्व दिन एठारे झाड़ जलना। संध्या प्राय आगत प्राय अल्प समय पर झाड़ जुआल आप देखुं मुख्य मंदिर शून्य मंदिर जहाँ कहते मुख्य मंदिर आपण से मुख्य मंदिर यही दुई प्रकार महिमाधारी सन्यासी था। गोटे प्रकार होती कौपिनीधारी आउ गोटे प्रकार होती बकलधारी। बकलधारी ये मंदिर मुख्य पूजक अटंती। मंदिर पूजक बाबा बर्तमान मंदिर झाड़ू प्रदान कर अतीब रमणीय दृश्य सूर्यास्त मंदिर सहित सूर्य अस्तगामी सूर्यंकर दृश्य देखुं लक्ष लक्ष धरी भक्त तथा साधु सन्त ध्वनि प्रकम्पित होती स्थानटी देखुं। महिमा अनेक ध्वनि प्रकम्पित प्रातः समय प्रतिदिन चारिद्वार झाड़ू दि जाए। भक्त मान महल महल मंदिर के शुआरे शुआ देखूँ के मंदिर
ଧ୍ୱନିରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଛି ଏହି ମନ୍ଦିର। ଦେଖୁଛନ୍ତି ମହିମାଧାରୀ ବକଧାରୀ ବାବାମାନେ ଯେକି ମୁଖ୍ୟ ବାବା ସେ ମନ୍ଦିରର ଚାରିପଟେ ପରିକ୍ରମା କରି ଆଲୋକ ଚାମର ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। 24-25 ଜଣ ବାବା ଆଲୋକ ଚାମର ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଦିଗ୍ବଳୟ ତଳେ ଅସ୍ତଗାମୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଗତ ବା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଇ ଦୃଶ୍ୟ। ଅଠରଶହ 74 ମହିମା ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଏହି ଜୋରନ୍ଦା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଜୋରନ୍ଦା ମେଳା ଏହି। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଧ୍ୱନିରେ ଘୃତାହୁତି ଦିଆଯାଉଛି। ଇଏ ହେଉଛି ଝାଡ଼। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଝାଡ଼। ବନ୍ଧୁଗଣ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଅନୁରୋଧ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ହେଇଥାନ୍ତି କିମ୍ବା ପୂର୍ବରୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆଜିରେ ହିଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ଦାବି ଦେବେ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ, ଲାଇକ୍ ଓ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦେବେ। ଜଣେ ବାବା ସିଡ଼ି ସଦୃଶ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଉପରେ ଛିଡ଼ା ଯାଇ ଝାଡ଼ରେ ଘୃତ ଆହୁତି ଦେଉଛନ୍ତି। ଅତି ଚମତ୍କାର ଏବଂ ରମଣୀୟ ଏହି ଝାଡ଼ ଜଳର ଦୃଶ୍ୟ। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ, ମହିମାଧାରୀ ଭକ୍ତ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଭକ୍ତ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ ଆପଣମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସୁନା ଏବଂ ରୂପାରେ ତିଆରି ଛତ୍ରୀ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ଦର୍ଶନ ନିମନ୍ତେ ଏଠାରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଉଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେହି ସୁନା ରୂପାର ଛତ୍ରୀ କଡ଼ନ ଭିତରେ ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ପୋଲିସ ଯୋଗାଳି ମଧ୍ୟ ଏହା ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଝାଡ଼ ଜଳର
ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବାବା ଜଣକ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଉପରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଝାଡ଼ରେ ଘୃତ ଆହୁତି ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ମହିମା ଅଲେଖ ଧ୍ୱନିରେ ଚତୁର୍ଦିଗ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ମହିମା ଅଲେଖ ଧ୍ୱନି। ଏ ହେଉଛି ଧ୍ୱନି ମନ୍ଦିର। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ ଧ୍ୱନି ମନ୍ଦିରର ଦ୍ୱାର। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ସୁନା ରୂପାର ଛତ୍ରୀ ସର୍ବସାଧାରଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ରଖାଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ କଲେ। ଏ ହେଉଛି ଧ୍ୱନି ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଧ୍ୱନି ଜଳ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠାରେ ମୁଁ ସମାପ୍ତ କରୁଛି। ଆଶା କରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୃପାରୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ, ସୁସ୍ଥରେ ଥିବେ। ଏଇଠାରୁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ସମାପ୍ତ କରୁଛି। ରହିଲି।